नमस्ते। जो माने दीक्षादाता हेबाकु चाहती से माने किपरि दीक्षा देबे तांकु मार्गदर्शन देबा पई एही वीडियो प्रस्तुत करा जाइछि। एही वीडियो केवल सेई माने देखिबा पई उद्दिष्ट जो माने दीक्षित होइछन्ति, अन्य मानक पई नुहे। मने रखंतु, दीक्षा एक ध्यान नुहे। आपणक भितरे दीक्षा प्रभावित हेबा पई आपण शक्तिपातर अनुभव नेइथिबा आवश्यक। आमे निश्चय आपणकर चक्र गुड़िको सक्रिय करिथिबु एवं निर्दिष्ट किछि नाड़ी को उन्मुक्त करिथिबु। जेहु आध्यात्मिक पथ देई दैविक अनुग्रह आपणक शरीररू दीक्षा ग्रहीतांक मध्यको प्रभावित हेब। वर्तमान प्रस्तुति विषय जानिबा। दीक्षा प्रदान करिबा पई प्रस्तुत हेबाकु सर्वोत्कृष्ट उपाय होउची एकम प्रार्थना करिबा किंबा निजको निजे करुणार ध्यान अभ्यास करिबा। दीक्षा ग्रहीता मानक पाई दीक्षा ग्रहीता मानंकु स्थिर होई बसिबाकु कहंतु। सेमानक श्वास को धीरे करंतु। सेमाने ईश्वरंक ठारू कहन चाहुचंती से विषय स्पष्टता रखिबाकु तांकु कहंतु। दीक्षा प्रदान करिबा समय सेमाने एक मंत्र जप करि पारंती किंबा दीक्षा ग्रहण करिबा पई उन्मुक्त स्थिति रे रही पारंती। एक कथा जानंतु जे एमिति परिस्थिति आसी पारे जेउंठारे दीक्षा ग्रहीता निसहाय अवस्था थिबे एवं किछि भी करि पारिबे नाही। एही प्रकार परिस्थिति रे मध्य जानंतु दीक्षा सेमानंक मध्यको प्रभावित हेब। सेमानंक मध्यरे जेउ प्रकार विश्वास थाउना काहेकि किंबा सेमाने जेउ संस्कृतिर होई थांतु ना काहेकि तांक मध्यको दीक्षा प्रभावित हेबा कारण दीक्षा हेउची दिव्य प्रज्ञा। तेणु प्रिय दीक्षिता माने आपण मानकर बुझिबा पाई मु दीक्षार पद्धति को अत्यंत सरल कर देइछि। दुई प्रकार दीक्षा अछि, स्पर्श दीक्षा जा स्पर्श करी दिया हुए एवं स्मरण दीक्षा जा संकल्प करी दिया हुए। मु एही दुईटी उपरे आपणको मार्गदर्शन देउछि। स्पर्श दीक्षा देवा समय प्रथमे आपणक मेरुदंड को सीधा रखी पवित्र मुद्रारे बसंतु। आपणक हाथर वृद्धांगुली एवं तर्जनीर अग्रभाग को स्पर्श कराई ध्यान मुद्रारे रखंतु। आपणकर अनाहत चक्र उपरे ध्यान दियंतु एवं शांति स्थिति रे जीवा पाई आपणक हृदय केंद्र को 7टी गभीर श्वास नियंतु। सचेतनतार सहित आपणक श्वास स्थिर हेले आपण आपणक ईश्वर बा विश्व प्रज्ञाक सहित संयुक्त हुअन्तु। दीक्षा ग्रहीता मानक पई आपणक हृदय गभीर भावरे संजोग एवं करुणारे भरी जीवा पई आपणक ईश्वर को प्रार्थना करन्तु। आपणक हृदय को संयुक्त हेबाकु दियंतु। आपणक शरीरर प्रत्येक जीवकोशरे ईश्वरंक शक्ति भरी जीवाकु कहन्तु। आपणक शरीरर प्रत्येक जीवकोश अनुग्रह एवं शक्ति रे भरी जाइछि ओ ताहा आपणक हाथ को प्रभावित हेउतबार परिकल्पना करन्तु। एही समय आपणक हाथ को 30 सेकेंड पई दीक्षा ग्रहीतांक मस्तक उपरे धीरे रखंतु। दीक्षा ग्रहीतांक मध्यकु प्रवेश करिबा पई हिरण्यगर्भंकु प्रार्थना करंतु। हिरण्यगर्भ से व्यक्तिंकर ब्रह्मरंध्र
ବା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଥିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଦୀକ୍ଷା ବା ସଂକଳ୍ପ ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ତର୍ଜନୀର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନାହତ ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 7ଟି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କରୁଣା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ସାମ୍ନାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଏକ ଛବି ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଥର ଏକମ ମନ୍ତ୍ର ହମ୍ସା ସୋହମ୍ ଏକମ୍ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ହୃଦୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଏକମ୍ର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ କୋହଳ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଓ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହୀତା ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ।